अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तलबात, आज मैं आप स्टूडेंट के लिए बहुत ही नायाब और कामयाब चीज़ लेकर के आया हूँ, जिसका नाम होगा तलखीस। आप इम्तिहान देने जाते हैं तो आपके पर्चा में आपके सवालात में एक क्वेश्चन आता है कि दर्ज झैल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। जी स्टूडेंट, दर्ज झैल इबारत की तलखीस पेश कीजिए, इसका मतलब क्या होता है और इसका करने का तरीका क्या है। इन तमाम चीज़ों को मैं आपको इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा और अमली तरीका करके दिखाऊंगा किस तरह की तलखीस किया जाता है। जी स्टूडेंट, पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मालूम है कि उर्दू की अहमियत, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि रोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और इम्तिहान के अंदर अपनी तमाम मुश्किलात को सॉल्व कर सके और तैयारी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। देखिए, आप देख रहे हैं तलखीस का तरीका। तो सबसे पहले आपको बताएंगे तलखीस किसको कहते हैं, तलखीस करने का तरीका क्या है और तहकीक के उसूल क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे तलखीस। तलखीस का माना होता है इख्तिसार करना, यानी कि शॉर्ट करना, मुख्तसर करना। जो आपको इबारत दी जाती है उस इबारत के आपको तिहाई हिस्सा करना है, यानी कि मान के चलिए कि अगर 3 लाइन की इबारत है तो आप उसको 1 लाइन में करेंगे। मालूम हुआ कि तलखीस का माना होता है मुख्तसर करना, शॉर्ट करना, यानी जितने कम लफ्जों में हो सके उसको कर देना। उसके कुछ उसूल हैं, तरीके हैं, ज़ाब्ते हैं जो आपको सुनना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। जैसे ये लिखा है तलखीस का तरीका। क्या लिखा है? तलखीस का तरीका। सबसे पहले इबारत को पूरी तवज्जो के साथ 2-3 मरतबा पढ़ेंगे। सबसे पहले इबारत को पूरी तवज्जो के साथ 2-3 मरतबा पढ़ेंगे ताकि उसका मफहूम आपके ज़हन में वाज़ेह हो जाए। इबारत बार बार पढ़ने से उसके अहम नुकात वाज़ेह हो जाएंगे। जी स्टूडेंट, आपने सही सुना है कि जो इबारत आपको दी जाती है उस इबारत को आपको 1 से 2 और 3 मरतबा उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, गौर से देखना है और फिर उसकी खास का जो नुकात हैं, जो बारीकियां हैं, उसको आपको क्या करना है, नोट करना है। अगर लिखा देखिए, कोशिश करें कि इबारत के अहम नुकात को किसी कागज पर तरतीब से लिख ले। कौन कौन इसमें अहम पहलू है, कौन कौन खास चीजें हैं, उन चीजों को आपको नोट कर लेना होगा। या आप क्वेश्चन पेपर पर कर लें या कोई साइड में रफ कॉपी मिल जाए उस पर कर लें, भर कर उसको आप खास का चीजों को नोट कर लेना है। उसके बाद इबारत का मरकजी ख्याल समझने की कोशिश करना है कि इसमें लिखने वाले ने क्या कहना चाहा है। उन तमाम चीज़ों के को मद्देनजर यानी ख्याल रखते हुए इसको करना है। बाद में आपकी इबारत उन्वान को भी एक उन्वान भी देना है, यानी कि जो चीज़ आप बनाएंगे उसमें आपकी उन्वान देना है, क्या चीज़ आप उसको नाम दे रहे हैं। देखिए, आपके जो क्वेश्चन बनेंगे ये क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें 3 नंबर आपके तलखीस के मिलेंगे और 1 नंबर आपको उसका हेडलाइंस क्या दे रहे हैं, उसका उन्वान क्या दे रहे हैं, उसके आपके नंबर दिए जाएंगे। आइए मैं आपको अमली तरीके से दिखाऊंगा और उसकी हिदायत क्या है। देखिए, तलखीस के लिए अहम हिदायत क्या है, क्या क्या मेन चीज़ जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है यानी ज़रूरी है, वो आपको देखना होगा। देखिए, तलखीस जो है दी हुई इबारत की 1/3 अल्फाज में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 150 यानी 150 अल्फाज की अगर तलखीस है तो 50 अल्फाज में मौजू होगी, यानी कि मुनासिब होगी। तलखीस के लिए जो इबारत दी जाए उसका मफहूम अपने अल्फाज में बयान करें। जी स्टूडेंट, ये बहुत जरूरी है। तलखीस के लिए यानी कि मुख्तसर करने के लिए जो इबारत दी गई है उसको क्या करना है, आपको मुख्तसर में करना है और उसके मफहूम को साफ लफ्जों में बयान करना है। नंबर 3 है, तलखीस की जुबान असल की निस्बत ज़्यादा आसान, सादा और आम फहम होनी चाहिए। तलखीस में रेंगनी और इबारत आराई से गुरेज करना चाहिए, यानी कि मुश्किल अल्फाज आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। जितने मुश्किल अल्फाज है उसको तोड़ देना है, उसको साफ साफ लफ्जों में आपको लिखना है। आगे देखते हैं, तलखीस में रब्त और तसलसल का ख्याल रखना ज़रूरी है, यानी कि कोई भी उसमें कहानी की जो बात है, जो असल चीज़ है, वो छूटने न पाए। आगे लिखा है, अगर असल इबारत का अंदाज सवालिया हो तो तलखीस में ये अंदाज कायम नहीं रहेगा। इसमें अगर कोई आ जाता है, उसने क्या कहा, वो कौन आया था, यानी कि सवालिया जुमला भी आ जाए तो उसको आपको बयानिया जुमला में इस्तेमाल कर देना है। ये चुना। आगे देखते हैं, तलखीस में सिर्फ वो ख्यालात और मज़ामीन
مفاہیم بیان کرے جو اصل عبارت میں موجود ہو، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات اس میں اضافہ نہیں کرنا ہے، ملانا نہیں ہے، یعنی جس موضوع پر جس مقصد کا دیا گیا ہے آپ کو وہی باتیں اس میں مختصر لفظوں میں لکھنی ہے۔ آگے لکھا ہے تلخیص کا کوئی موضوع اور مناسب عنوان ضرور تجویز کر دینا چاہیے۔ عنوان ایسا ہو جو اصل عبارت کے مرکزی خیال کو نمایاں ہو، یعنی کہ یہ ایسا نام دینا ہے اس تلخیص کا جو عبارت سے ملتا جلتا ہو۔ آئیے آپ کو عملی دکھاتے ہیں، جیسے عملی مثال میں نمبر 1 دیکھیے، جو لوگ مال و دولت رکھتے ہوں ان کا فرض ہے کہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور حاجت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ آپ کی عبارت ہو گئی۔ 1 2 یعنی کہ 2 لائن کے اندر یہ عبارت ہے، تو آپ کو کم سے کم ایک حصہ کر دینا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ تلخیص کیسے پیش کریں گے؟ تو دیکھیے راؤنڈ کیا ہوں، یہ تلخیص ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تلخیص ہے۔ عمرہ کا فرض ہے، عمرہ یہ کیا ہے؟ امیر کی جمع ہے، یعنی مالداروں کا فرض ہے کہ وہ مستحقین کی امداد کریں، یہ اس کی تلخیص ہو گیا۔ یعنی 2 لائن جو دیا ہے اس کا صرف ہم نے 1 لائن میں تلخیص کر دیا، اور اس کا عنوان کیا دینا ہے؟ عنوان آپ 1 سے 2 دے سکتے ہیں، جیسے 1 میں ہے انسانی ہمدردی، انسانی ہمدردی، اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ یہ دونوں عنوان چل سکتا ہے، جو بھی آپ کو اچھا لگے دے سکتے ہیں۔ باہر کے طرح کے 2-3 سوال دے سکتے ہیں۔ پھر سمجھیے کہ جو ہمیں عبارت دی گئی ہے اس عبارت کو ہمیں شارٹ کرنا ہے، مختصر کرنا ہے اور سادہ صاف لفظوں میں لکھنا ہے تاکہ اندر کی کوئی اہم باتیں چھوٹنے نہ پائے۔ یہ ہو گئی، جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ جو لوگ مال و دولت رکھتے ہوں ان کا فرض ہے کہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور حاجت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہو گیا، غریبوں ہے، مسکینوں ہے، یتیموں ہے، حاجت مندوں ہے، 4 اس میں الفاظ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو شارٹ کر دینا کیا کہ عمرہ کا، یعنی کہ مالداروں کا فرض ہے کہ مستحقین کی امداد کریں، یعنی جو لوگ اس کے حقدار ہیں اس کو حق ادا کریں۔ یہ آپ کی تلخیص ہو گئی، شارٹ میں ہو گئی، یعنی مختصر میں ہو گئی۔ اور عنوان کہنا ہے انسانی ہمدردی، 2 میں حقوق العباد، یعنی کہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی یہی ہے کہ غریبوں کو حق دیا جائے، اور دوسرا کیا ہے؟ یہ اللہ کے بندے اس کو بولتے ہیں حقوق العباد، یعنی جو آپ کو عبارت دی گئی ہے اس کو آپ کو شارٹ کرنا ہے اور پھر اس کا ایک نام دینا ہے۔ اس نام سے آپ کے 1 نمبر ملیں گے، اور تلخیص جو آپ نے کیا ہے اس کے آپ کے 3 نمبر ملتے ہیں۔ تو ہم امید سے سمجھ لیں گے۔ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو دوسری مثال۔ نمبر 2 میں ہے کہ عبارت ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 2 قسم کی قومیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 2 قسم کی قومیں ہیں، جن میں ایک نے اپنے باپ دادا کو درجہ کمال پر پہنچا ہوا اور ناقابل سہو خطا سمجھ کر ان کے علوم و فنون اور طریقے معاشرت کو کامل سمجھا، اس کی پیروی پر بھی جمے رہے اور اس کی ترقی اور بہتری پر اور نئی چیزوں کے اخذ و ایجاد پر کچھ کوشش نہیں کی، اور دوسری نے کسی کو کامل نہیں سمجھا اور ترقی میں نئے علوم و فنون اور طریقے معاشرت کے ایجاد میں کوشش کرتی رہی۔ اب دیکھ لو کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کون تناسل اور کون ترقی کی حالت میں ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ آپ نے عبارت دیکھ لی۔ اب اس عبارت کی تلخیص کیا ہوگی پھر دیکھیے گا دھیان سے۔ قوموں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جنہوں نے باپ دادا کو کامل سمجھا اور تقلید پر قائم رہے، دوسری وہ جو نئے راستے دریافت کرتی رہی اور ان پر چلتی رہی۔ آج ان دونوں میں فرق صاف ظاہر ہے۔ اس کا عنوان دیں گے حامد، اس کا عنوان دیں گے جامد اور متحرک اقوام، یعنی ایک ہے یہ اپنے قوم پر جمے رہے، اپنے باپ دادا کی باتوں کو مانتے رہے، اور دوسرا ہے کہ اپنے اس میں نئے راستے اختیار کر لیے۔ بہرکیف خلاصہ پھر نکلا کہ تلخیص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عبارت آپ کو دی جاتی ہے اس عبارت کو آپ کو 1 سے 2-3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے کے بعد سے اس میں خاص جو چیزیں ہیں اس کو شارٹ لفظ میں، یعنی کم مختصر لفظوں میں اس کو آپ کو لکھ دینا ہے اور اس کا ایک نام دے دینا ہے، اسی کو بولتے ہیں تلخیص، یعنی کہ دی ہوئی عبارت کو شارٹ کرنا۔ یہ آپ کی عبارت ہوگی۔ اور تلخیص جو ہے اسٹوڈنٹ جملوں میں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ خدا ہماری حفاظت کرنے والا ہے، خدا ہماری حفاظت کرنے والا ہے، خدا ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ 3 سینٹنس ہو رہا ہے، اس کو ایک کرنا ہے کیا کہ خدا ہمارا نگہبان ہے، تلخیص ہو گئی۔ یعنی کہ لمبی چوڑی عبارت کو
लंबे चौड़े जुमले को मुख्तसर करने का नाम तलखीस है, यानी कि बड़ी इबारत को शॉर्ट कट में लिखने का नाम क्या है, तलखीस है। ये आपके इम्तिहान के लिए बहुत अहम चीज़ है जो हम आपको बता दिया। फिर इसको ध्यान सुनिए कि आपको जो भी इबारत मिल जाए, हो सकता है कि आपकी इबारत किताब से हो सकता है किताब से बाहर की हो, जो भी मिले उसको आपको 1 से 2-3 मरतब पढ़ना है, और पढ़ने के बाद से जो अहम नुकात हैं, जो खास खास चीज़ें हैं, वो आपको क्या करना है, उसको अलग से लिख देना है। और कोशिश करना है कि 1/3 हो, यानी कि 3 लाइन है, 1 लाइन देना है, या आप लाइन को अक्षर को हरफ को गिन करके देख ले कितने होते हैं, उसमें आपको 3 भाग कर दें, यानी कि 1/3 इबारत के 1/3 में आपको तलखीस पेश करनी है, और उसमें मुकम्मल बात समझ में जाए, उसमें सवाल ये चीज़ नहीं हो। और जो उसमें मुतरादिफ अल्फाज आते हैं, यानी कि साइनोनेम आते हैं, उसको आपको शॉर्ट करके 1 कर देना है ताकि बात लंबी नहीं हो। बस इतना याद रखिए कि तलखीस का मतलब होता है कि शॉर्ट कट लफ्ज़ में आपको पूरी बात को लिख देना। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो इम्तिहान में अक्सर आता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ गए होंगे स्टूडेंट। हमारी बात से आपको तसल्ली है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और ख़ास तौर से आप वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हमने आपके खातिर बड़ी मेहनत किया है। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक लेकर के, तब तक इंतजार कीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।